Sister Principal, Sister Vice Principal, sisters, teachers, and my loving students. Children's Day is celebrated on Pandit Nehru's birthday to commemorate his love for children. Nehru believed that the strength of a country is its young citizens and children who help to develop our country through their new ideas and innovative thoughts. So Children's Day is not only celebrating the work of our first Prime Minister, but also to make the children feel special and loved. It reminds us of our duties towards you because you are all so tender and can be molded in whichever way we want. Your sweet smile brings a smile to our faces. So let's celebrate this day with vigor and excitement. We shall begin by invoking God's blessings because you are all in God's heart. Oh, Heavenly Father, on this special occasion of Children's Day, I ask you to bless each and every student of Auxilium Convent School, Barasat. In this pandemic situation, shower your abundant blessings upon them. Grant them strength, courage, and confidence to face all the challenges of life. Inspire them to follow the teachings of Don Bosco and Mother Mazzarello. Help them to become better citizens of tomorrow. Bless our sisters and teachers who are constantly working hard to make them better human beings. Lord, hear our prayer. মঙ্গলময় প্রভু, আজ এই বিশেষ দিনে তুমি শিশুদের আশীর্বাদ করো, তাদের ভালোবাসায়, তাদের আদরে আমরা যেন ভরিয়ে দিই। পৃথিবীর সব শিশুর জীবন তুমি ধন্য করো, তাদের জীবন ফুলের মতো শুভ্র, তুষারের মতো স্নিগ্ধ ও প্রদীপের শিখার মতো উজ্জ্বল করে তোলো। মঙ্গলময় প্রভু, আমার প্রার্থনা গ্রহণ করো। তোমার চরণ বর্ষিত হোক প্রতিটি শিশুর উপর। আগামী দিনগুলোতে প্রতিটি শিশু যেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তোমার চরণ পাথেয় করে এগিয়ে যেতে পারে এবং দেশের সুনাগরিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আজকের দিনে এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। God is good all the time. Give the song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. For He has promised to never leave you, nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. Give the song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time. भज मन मेरे सुना मन तो पुकारे सुना प्रभु यीशु नाम पुकारे प्रभु यीशु नाम पुकारे भज मन मेरे सुना मन तो पुकारे सुना प्रभु यीशु नाम पुकारे प्रभु यीशु नाम पुकारे प्रभु यीशु नाम पुकारे प्रभु यीशु नाम पुकारे
who is so enthusiastic to wish you, dear children. Happy Children's Day. It is so beautiful and so bright and such a happy occasion for me and for all of us sisters, staff, to wish you, to greet you, to tell you that we are loving you. We want you to be with us. We are longing for you and we are happy to wish you on the occasion of this Children's Day. May God bless you. We have prayed for you and we are still thinking of you, longing to see you here. Children's Day is such a happy occasion for us because children are the future of our society and we are just wanting you to grow up, to develop and be the future of our society, future of our country, to bring it to greatness, to holiness and the heights of knowledge, wisdom and all that is good in the world. So my dear children, have a nice day. Enjoy your day. Enjoy your childhood with your children. Be happy to be children because children are a blessing. Children are the blessing to the family, to the society, and all are happy in the presence of children. So wish you a very, very happy Children's Day. May God bless you. May God grant you long life and may you see many, many years of happiness, joy and peace in this world. Happy Children's Day. Hip hip hooray to all our children. To add more morality to Superior's words, we now have Miss Boishakhi with a Krishna bhajan for you. Hello.
Ms. Arunima will now add more meaning and light to Children's Day through their PPT presentation. Why do we celebrate Children's Day? Children's Day is observed on 14th November every year in India. November 14th is the birth anniversary of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. It is celebrated to absorb and spread awareness of children's rights, education and care. Little children are beautiful flowers, filling our lives with vibrant colors. A child is one of the many gifts of above, to be cared and treated with love. Pay attention to the least things, water their dreams and give them wings. Little children are a treasure, their worth you cannot measure. Their voices are the melody that vibrates deep inside of us. Their eyes so brightly shining, they are the silver lining. He was born in a small farming village in Japan. His family was poor. They all lived in a small house with very little money. When he was only 9 years old, he left school and started working in a small shop to support his family. He used to get up every day before sunrise, clean the store, run errands, and then look after the children of his employer. Some years later, destiny showed him a new path. He got a job in an electricity company. There, he got interested in light bulbs and sockets. Every night, he started learning and experimenting on his own. One day, he made an improved version of a light socket all by himself. He got very excited and showed it to his boss. But his boss was not impressed and said, "Such a product will never work." Even though he was rejected, he believed in his idea. He wanted to do something on his own, start his own company. He asked his friends. They told him he cannot do it. He cannot leave his permanent job and start his own company. He has no experience, very little money, and hardly any education. Still, he believed in himself. So when he turned 22, he took a big decision. He left his stable job and started his own small manufacturing company. He and his wife started manufacturing sockets in their small house. They both went door to door selling it, but no shop owner was interested. They did not get any orders. Months passed by, and still they were not able to sell their product. He sold his furniture, borrowed money to survive a little longer. Many days he thought, "I will give up and go back to my job." But in the morning, as the sun rose, he was out on the streets looking for orders, surviving for one more day. Then came a time he was almost bankrupt. And just when he was closest to giving up his dream, that's when a miracle happened in his life. Out of nowhere, he got his first major order of 1,000 pieces. Now, 100 years after that first major order of 1,000 pieces, his company now has over 250,000 employees with annual sales of $65 billion. His company products are now sold across the world. All this was made possible by a man with no education and no money. All he had was a belief in himself. His name is Konosuke Matsushita.
The company he started in his small house is now known across the world as Panasonic. Success is not dependent on how educated you are or how much money you have. Success is about believing in yourself. So, if you are also in pursuit of success, just believe in yourself when no one else does. Survive when other people give up. And just wait for that one miracle that will change your life forever. Each child is unique in their own way. Each one is a miracle, a blessing, and a star. The light they ignite can be seen from afar. So today, let us celebrate our wonderful treasures, whom we love unconditionally, always and forever. Children carry the hopes of our brighter tomorrow and the dreams of our happy future. May the innocence in their smiles and the purity of their hearts stay forever unfaded. The most precious thing in this world is the smile on the face of a child. Happy Children's Day to every child in the world. Now students, hold your jaws and your stomachs because we have Miss Shutapa, Miss Shomi and Miss Shathi to tickle you with their hilarious comedy. Watch it. আড্ডা প্রিয় বাঙালির কাছে আড্ডা হলো প্রাণবায়ুর সমান। আড্ডার কোনো বিশেষ বয়স, সময়, স্থান বা বিষয় লাগে না। আমাদের আজকের নাটকে সেই আড্ডার মাঝে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে দমফাটা হাসি। অসমবয়সী কিছু মানুষের নিছক আনন্দের রসদ আজকের আড্ডা, যার মূল বিষয় শ্রবণ বিভ্রাট। শ্রোতা ও দর্শকদের অনাবিল আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দেবে আজকের এই আড্ডা। আমার সাথে ইয়ার কি হইতাছে, মস্করা হইতাছে। আরে কালার মরণ আমজাম না, রামশ্যাম, যদু মাস্টারের ছেলে রামশ্যাম। ও তাই ক, যদু মাস্টারের ছেলে। তা কি দরকার এখন? বাড়িতে কেউ নাই? দরকার তেমন কিছু নয় দাদু, পরীক্ষা হয়ে গেছে, সময় কাটছে না, তাই এলাম। দোর খোলো দাদু, দোর খোলো। বলো, দরজা খোলো। আয় আয়, ব দুই খানসিয়া নিয়া ব। তা তোদের বাবা ভালো আছে তো? হ্যাঁ, বাবা ভালোই আছে গো, তবে আজকাল একটু সুগার ধরা পড়েছে, এই আর কি। কি পার করছে?
পার না সুগার 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 ধরা পড়েছে। ও মা গো, সুগার ধরা পড়ছে। ওনাকে সাবধানে থাকতে বলিস, একটু হাঁটা চলা করতে বলিস, তেতো খাইতে বলিস। বাবা, এই বয়সে সুগার বড়ই সাংঘাতিক রোগ। তা বল, তোদের পরীক্ষা কেমন হয়েছে? ও ভালোই হয়েছে। ও সব পরীক্ষা টরীক্ষা এখন বাদ দাও তো, তোমার কাছে এসছি একটু পুরনো দিনের গল্প টল্প শুনবো, এই আর। তা অল্প স্বল্প জানাই ভালো, বেশি যাই না, কোনো লাভ নাই। অল্প স্বল্প না দাদু, অল্প স্বল্প না, গল্প শুনবো তোমার কাছে, সেই জন্য এসেছি। তা কিসের গল্প শুনতে চাস তোরা? আচ্ছা দাদু, তুমি একটু বলো তো তোমার সব থেকে প্রিয় বন্ধু কে ছিল? গায়ে গন্ধ, গায়ে গন্ধ, গায়ে গন্ধ থাকবো কেন? আমি তো এই স্নান কইরা আইলাম। আরে গায়ে গন্ধ হবে কেন তোমার? ওফ, গায়ে গন্ধ না, প্রিয় বন্ধু। তোমার প্রিয় বন্ধু কে ছিল? ও প্রিয় বন্ধু, তার নাম ছিল নরহরি মণ্ডল। সবাই তারে নড়া কইরা ডাক। বড় বদমাস ছিল, তাই নাকি? একবার পূজার সময় রায়বাড়ির বাতাবি লেবু চুরি করতে গিয়া ধরা পড়িয়া কি মার খাইছিল, সে কি পিটুনি! 2 বছর পর্যন্ত সেই ব্যথা ছিল। শুনেই তো কিরম একটা ভয় ভয় লাগছে। আচ্ছা দাদু, তুমি কোনোদিন চুরি টুরি করোনি? হ্যাঁ দাদু, তুমি কোনোদিন চুরি টুরি চুরি করেছিলে করোনি? নাকি? মুড়ি, মুড়ি খাবো না কেন? মুড়ি তো আমার প্রিয় খাবার। আম তেল দিয়া মুড়ি মাখা, আহা, সে কি স্বাদ! মুড়ি না, চুরি। ছোটবেলায় চুরি করেছিলে কোনোদিন? চুরি? চুরি না রে, আমি বড় ভীতু ছিলাম, আর বাবাও ছিল বড় মেজাজি, মিলিটারি লোক তো, সেই জন্যে ভয় ওই সব করতে পারি নাই কোনোদিন। ও বুঝলাম। আচ্ছা বলো তো, তোমাদের সময় মেলা টেলা হতো? আর কস কেন, তোর হাম্মাজা ঠেলা দিত না আমারে, সেই লাল ফেতা কিননের জন্য কি ঠেলা দিত, বাপরে বাপ! ওহো দাদু, ঠেলা না, মেলায় যেতে তোমরা? ও তাই বল। তাই তো বলছি কালা বুড়ো, তাই তো বলছি। তা যেতাম বই কি, সেই বারুনির মেলা, পৌষ মেলা, সড়কের মেলা, কত মেলা! বাপরে বাপ, এত মেলা! তা আমি তো এত মেলার নাম শুনিনি গো। তা শোন, আচ্ছা তুমি একটা কথা বলো তো, শুনবো কোনে। তুমি একটা কথা বলো, তুমি একাই মেলা যেতে নাকি ঠাম্মাকে মাঝে মাঝে নিয়ে যেতে? আরে সেই তো কাণ্ড, সেই ঠাম্মারে নিয়ে একবার মেলায় গিয়া কি কাণ্ড! কি কাণ্ড দাদু? তাইলে শোন, একবার সড়কের মেলায় গেছি, তা তোদের ঠাম্মা শোভারানী নাগরদোলা স্বর্গ বইলা সেই বায়না ধরি, নাগরদোলা সরুম, সে কি বায়না! তা আমি কইলাম আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি দাঁড়াও এখানে, আমি টিকিট কাইটটা আনলাম। আননের পর দেখি শোভারানী উধাও, কোথাও নাই। কোথায় গেল? সেই তো আমারও প্রশ্ন ছিল, কোথায় গেল? শোভারানী কইরা ডাইকা হয়রান। তারপর গিয়া দেখি মনোহরির দোকানে শোভারানী
জমানো শিকি দিয়া তার লাল ফিতা কিনতাছে। ও বাবা, আবার সেই লাল ফিতে? তা তখন তুমি কি বললে দাদু? কি আর বলুম, খুব দিলাম বকা। সেই বকার চোটে তোদের ঠাম্মা পোপায়া পোপায়া সে কি কান্না। তারপর থেকে একখান প্ল্যান করছিলাম, এরপর যেখানেই যাইতাম তোর ঠাম্মার কেড়ে আঙ্গুল আর আমার কেড়ে আঙ্গুল বাইন্ধা লইতাম। কি রে হাসতাছস যে বড়? ও কিছু নয়, ও কিছু নয়। তা দাদু একটা কথা বলো, তখনকার সময় তোমরা মলে ঘুরতে যেতে? এইসব কি কথা কস? আমি কুকুর নাকি যে মলে ঘুরতে যাবো? এই মল মানে বোঝা বোঝা। আরে ওই মল সেই মল না, মল মানে বাজার, বাজার, আধুনিক বাজার। আরে সে রাজার মলই হোক আর পেয়াদারি মলই হোক, মল মলই। উফ, রাজার না বাজার বাজার। ওসব অত বুঝি না, অত বুঝি না ওসব। আচ্ছা ছাড়ো ওসব। একটু দাঁড়া, অনেকক্ষণ পান খায়নি, একবার একটু পান সাইতে একটুখানি মুখে দিয়া লই। তোরা খাবি না কি এক খিলি? না তুমি খাও, তুমি খাও। তোদের ঠাম্মা কি সুন্দর পান সাজদো, এখনো মুখে লাগা আছে। আচ্ছা দাদু, তুমি কোনোদিনও ঠাম্মাকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে যাওনি? কি কস তোরা? ঠাম্মারে নিয়ে মরতে যাবো কেন? মরতে না এত কেসে বাবা রাখি ভুল শুনছে। আরে কেসে কেসে মলো। দাঁড়াও দাঁড়াও, পুরো জ্বালিয়ে মারলো একেবারে। ঠিক আছে এখন? কি গো, ঠিক আছো? তোরা, আমি এখন ঠিক আছি। ঠিক আছে তো? কি যে শোনো না তুমি, কি বললাম আর কি বুঝলে? কানে শুনতে পায় না, এক বলবো আর এক শুনি। কি? আচ্ছা বলো তো একটা কথা শুধুই তোমারে, তোমার শেষ ইচ্ছেটা কি? শেষ ইচ্ছে? উচ্ছে উচ্ছে গাছে কত উচ্ছে হয়েছিল রে, সেই ঘনার ছাগল আইসা সব উচ্ছে গুলো রে খায়া গেল। কত স্বাদ ছিল যে এক থাল ভাত খামু উচ্ছে সেদ্ধ দিয়া, সে আর হইল না জীবনে। বল উচ্ছে। আরে উচ্ছে কেন হবে রে বাবা, দূর। তোমার শেষ ইচ্ছে কি? ওই একই হইল ইচ্ছে। এখন আমার কিচ্ছু ইচ্ছা নাই, এখন আমার যাওনের ইচ্ছা। এখন তোরা যা দেখি, আমার নাম গানটা শেষ কইরা লই। আশাটাই বৃথা। ভাবলাম একটু নাড়ু ফাড়ু ধরে ভোজন হবে, তো কিছুই দিল না। চল চল দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করিস না। চল কেটে পড়ি, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। The primary teachers, through their medley, want to tell you how much they miss you. God loves you. Are you happy? He is with you. Come closer into His presence. Why do you worry? Amana Tata, Tare, Asimati, Nare Tipe, Kisne Utare, Kisne, Humko Chora, Kiske
Mere pyare bache. Yes, we have Miss Palak with her poem to tell you the connection between Nehru and the children. सुप्रभात। आज 14 नवंबर यानी बाल दिवस अर्थात बच्चों का दिन और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चों के साथ मिलकर स्वयं बच्चों की तरह आनंद उठाने से कभी पीछे नहीं हटते थे। बच्चे ईश्वर की अनमोल देन हैं, जिसमें स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। बच्चों की उन्मुख एवं निश्चल हंसी से दुनिया संगीतमय हो गूंज उठती है। बच्चों के कोमल मन में माता पिता और गुरु अपने अच्छे संस्कार भरकर उन्हें इतना सबल और महान बनाते हैं जिससे वे अपने देश के प्रहरी बनकर उनकी रक्षा कर सके और उनका गौरव बढ़ा सकें। ऐसी ही एक कविता आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दुनिया इनकी कितनी मृदु मुस्कान, बच्चों के मन में बसते हैं सदा स्वयं भगवान। एक बार नेहरू चाचा ने बच्चों को दुलराया, किलकारी भर हंसा जोर से जैसे हाथ उठाया। नेहरू जी भी उसी तरह बच्चे सा बन करके रहे खिलाते बड़ी देर तक जैसे खुद खो करके। बच्चों में दिखता भारत का उज्जवल स्वर्ण विहान, बच्चों के मन में बसते हैं सदा स्वयं भगवान। बच्चे यदि संस्कार पा गए देश सबल यह होगा, बच्चों की प्रश्नावलियों से हर सवाल हल होगा। बच्चे गा सकते हैं जग में अपना गौरव गान, बच्चों के मन में बसते हैं सदा स्वयं भगवान। धन्यवाद। Tathaiya thaiya thaiya thai. Yes, it's Miss Shushma with her solo dance performance for you.
পিতা তুমি হে প্রভু আমাদের প্রার্থনায় শুধু তোমারি করুণা হতে বঞ্চিত না হই কভু दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा सारी उम्र भर मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो ना 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 na 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 give me some sunshine give me some rain give me another chance I want to grow up once again give me some sunshine give me some rain give me another chance I want to grow up once again na 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 बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये हमारी है आरज़ू हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू डियर चिल्ड्रन हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू Everything is social network and media. So how can we teachers remain outdated? So here we have Miss Ruby and her group to tell you how we are updating ourselves. Hello everyone, I'm standing at the school premises of Auxilium Convent School Barasat, and a very strange news is coming that the teachers of the school is behaving differently. So without wasting much of the time, we'll request a camera person, please focus on this happening inside the school. आप लिखे पढ़े हैं कि नहीं? हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है। क्या लिख लेते हैं? पता नहीं क्या लिख लेते हैं, पढ़ ही नहीं पाते तो बताइए कैसे क्या लिख लेते हैं यार। कुड़ी की ताकत, कुड़ी की ताकत, कुड़ी की ताकत, कुड़ी की ताकत, कुड़ी की ताकत। तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन फर्नांडिस की स्पेलिंग बोलो। आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट। आप नाम बताएंगे आप? अलीना। अलीना, तो बस एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ अलीना, कोरोना अभी गया नहीं है, लोग कह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कह रही है, सब लोग हमें कह रहे हैं आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मेरी लिपस्टिक बिगड़ जाएगी। मेरी लिपस्टिक बिगड़
तो माता जी, आपका बेटा गूगल का सीईओ बन गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थोड़ा और पढ़ लेता तो सरकारी नौकरी लग जाती और अच्छा लगता। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? Smile without your eyes. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face. नहीं कोकिला, मोटा भाभी, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए। चलो अब स्कूल खुल गए, आपके स्कूल जाओ। ये स्कूल क्या होती है? अरे जहाँ तू पढ़ाई करती थी। ये पढ़ाई क्या होती है? रुको जरा, सबर करो। Music. Patalena, Duanari, Manahari, Sukumali, Numbatama, Italanga Madavatena, Urupemaka Patalena, Duanari, Manahari, Sukumali, Numbatama, many came again. Hi, hi. Omuza, Kali Gan Gaita Taco. Sara Sileto Lagi at the Gangauna Haneba. You know, I like that idea. Yeah. Ailare noya damanas manero tera misana bisaya dilam shail ganir nera damando Ailare noya damanas manero tera misana bisaya dilam shail ganir nera damando Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. तेरी मैं ता जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं ओ हो 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 इश्क तेरा तड़पावे खत्म, बाय बाय, टाटा। Nothing can be more exciting than watching your sisters on the stage. Watch them. Happy children.
Are we ready to listen to the most dynamic person? Yes, we have our principal here with her message for you on Children's Day. Dear parents, teachers, and loving students of ACS Barasat, a very happy Children's Day to my estimable students. 14th November is celebrated as Children's Day all over India to commemorate the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. We believe that the most precious thing in this world is the smile on the face of a child. I wish Happy Children's Day to the children all around the world. I pray to God that may the innocence of their smiles and purity of their hearts stay forever unchanged. Truly, they are blessings from heaven. I love you all, children. You are the greatest treasure of this world. Without you, this world would be devoid of sunshine, laughter, and love. To every child, I dream of a world where you can dance, laugh, sing, learn, and live in peace and be happy. You are the future of our country, and seeing you, I know that the future is bright and beautiful. Wishing a very happy Children's Day to all the students. The beautiful days of childhood are never going to come back, and therefore you must live them to the fullest. Warm wishes on Children's Day. Cheers to all the teachers for this stunning performance. God bless you. Thank you, Sister Superior, Sister Principal, Sister Vice Principal, all the sisters, teachers, and definitely Sir Sudeep, without whom this program would never have been a success. And all you wonderful children, have a great day. Your day has just begun. We miss you.